setiap ibadah dekat Allah kadin to pertama lakar kutu ide syariat. Maka ada guna guru tengkule dimin orang mun ngalakoni syariat melolo jadi ya pada nak andi beda tapi tak andi esai. Sebaliknya orang ngalakoni hakikat melolo tak ngalakoni syariat jadi ya andi esai keng tak andi beda. Nika contoh. Bedana nika syariat, gelasan nika syariat. Hakikatnya nika aing dalam nika. Toriko na cara nginum. Nika toriko, cara nginum nika toriko, nekuk cara nginum nika toriko. Titi syariat. Gelas melolo tanpa aing kun anyama di gelas andi hiasan di lemari. Gelas sebenarnya ken tadi aing. Beni tak kuna keng kun gelas melolo tak bisa nginum. Kisah belika aing melolo tanpa gelas titipu jaren pada tak guna. Titimun beda orang ngocak si penting hakikat tak kata ngalakoni syariat maka kak dito berarti pada na orang andi aing tanpa gelas tanpa jeding ya tipu jaren kap. Nauzubil. Ya pon saben beli ben kula jasad nikah syariat hakikat nikah roh. Jasad tanpa roh mate usah undem. Seperti kejukan roh tanpa jasad nikatin tetin. Jadi pada tak guna. Mun terus sampurna jasad ben roh kutu apa bareng. Ingat panika jukan mun terus sampurnaat kula ben panjenengan ibadah dekat Allah syariat nikah lakonin tarikot pas hakikat. Melarat telok yai ingki mun kolbe kolan melarat. Kadi tampun bedeni salat. Toriko nika beda salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Syariat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nika syariat dah. Hakikat dah ate zikir Allah. Allah. Mak melarat. Cak dengar kering lain tak melarat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, hujan melolo boleh tak tumbuh. Tak melarat nih kayaknya. Ana apa mun nyebut asman Allah mabah melarat. Nyata na beni melarat keng kula ben panjenengan tak oning ka kendeng. Titi toriko ni tak ruwet. Mun tak sampurna syariat cek nerok toriko. Toriko ni kasih masampurna syariat. Mun tak sampurna toriko cek syariat cek nerok hakikat sih masampurna syariat. Karena syariat nikah kangkui asolat nyempe ke Allah jasad muntero husu kudu ngalakoni hakikat tanpa hakikat tak kira husu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ate tak pernah berzikir ke Allah depak man kaman bagus. Mangkana latih Allah. Sampun arasaki zikir Allah, adikir rasaki napa saya baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rasaki pas dikir Allah rasaki maka insyaallah bakal khusyuk ni kenyaman hakikat. Jadi tak bisa ni. Tak ada jadi tak bisa. Nyiur, bedok, kolen tak kira bisa talo. Mun bisa ni kau benyamah. Kolen ini bisa, tak hanya menyiur, hanya mesepat. Bedok ke bisa, tak hanya menyiur, hanya bedok. Si hanya menyiur selama utuh. Si hanya mahakik syariat toriko hakikat, si hanya agama selama utuh. Syariat toriko hakikat ni kapakun utuh. Mun bisa salah setunggal tak kira berguna. Tak kira guna. Makan milan kak dito ngireng late kula ben panjenengan dek remah ate kak dito seta enga dek kecuali enga dek ka Allah late. Melarat kiai mu tak latihan lekar melarat. Karena ate ni kampun biasa enga kering lain. Nah apa boleh ki abekalan bekal cek. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mun bekalan pendenan siapa ajaran tu? Apa kalau kotang cewek apa meringankan apa njek pikir man kaman apa teh nata iba nyambung dek Allah maka latih Allah moga-moga atiku leben panjenengan nikah iba nyambung ada ke Allah Subhanahu wa taala. Kullu syari'atin haqiqatun wa kullu haqiqatin syari'atun.
Kullu haqiqatin syari'atun, setiap hakikat jadi syariat, setiap syariat jadi hakikat. Tidak boleh beza. Debune Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali adabu mangkolah. Siapa-siapa orang sing ngucap annal haqiqata saungkuna hakikat hilafu syariat jadi beda ben syariat hiya kufrun, orang kak itu kufur. Di riwayat lain ia huwa kafirun, ia jadi kafir. Jadi syariat nikah tak bida dek hakikat. Tak bida pada orang syariat nikah kutu ongke dek hakikat taroki. Cepon istilah kitab, orang syariat kutu taroki ongke dek hakikat, tapi orang hakikat harus tadalli dek syariat. Agentong dek syariat. Pakun berguna. Aleng-leng. Di syariat kutu ongke ke hakikat, orang hakikat kutu akan tong dek ke syariat. Syariat nikabungkan nah bungkelah hakikat koncoon. Maka muntero de pak hakikat ongke dari bungkel, keng de pak atas pakun setoro nak kutu puto bungkel jabah luncak dari tas mate. Enggak bani kejukan orang ni keputo ke hakikat, mun pon de pak hakikat cek pahatina syariat. Oh koma kufur. Tak kenging. Maka namun pas beda cukup solat cukup solat cukup niat. Iya enggak jadi pun sampai nyaman jahlun murakabun. Naudzubillah minha. Jadi selama muntero sampurna maka jasad ben ateh roh patiti setung bisa sampurna hanya manusia. Karena jasad nikah beni manusia ki para rabu. Coba teliti nikah tanah manusia. Nikah dedena manusia. Sabatan kiai je sada manusia. Lah saya manusia saya gampang. Maka dia pun Imam Ghazali si hanya manusia ruhuhu wa nafsuhu. Ya jadi arrona arroh. Nikah Ihya Ulumuddin. Arrona arroh jadi manusia. Cuma arrona walaupun hanya manusia, si bisa hanya manusia mun beda jasad pakun. Nikah bebuntun manusia cuma bisa arrona nikah si asli manusia nah tapi jaipon kiburu si hanya manusia selama beda jasad karena mun arro melolo jangan gelak tin jasad melolo iki jasad tak hanya manusia maka mun terus sampurna jasad ben arroh kutu menyatu insyaallah bakal sampurna. Ingat panika juga ibadah dekat Allah jasad ngadep secara syariat duhur asar maurib esa subuh tapi ate ngadep secara thariqah pakun Allah. Karena mun ate kiblat ni ka Allah jak kiblat ka Ka'bah. Se kiblat ka Ka'bah ni ka jasad bedep ka bero. Mun ate kiblat ka Ka'bah tak kengi. Sobung riwayat ni kitab mun ate sero kiblat ka Ka'bah sobung tapi ate kudu kiblat ka Allah. Yang sepalang ni ka kiblat atau kok ka sahabat. Wala Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh sabar. Abi tahu jen. De remes saya pacon nah burung na men begoy. Ni ka kiblat ka sahabat palang kan. Nah, tapi ni kan apa kelero? Secara hakikat kelero tapi secara syariat punten. Napa ni kata iterema ben Allah mun sampean ingat macam pakune terima si penting niat dan sampean ibadah dekat Allah. Cuma cara nerima Allah tak pada tergantung kelas. Mun kelas guna bojong Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim ate do pak man ka man nikah kun sampean memenuhi kewajiban gugur kewajiban salat. Tapi mun ate pesemak Allah nikah beda bonus lain. Beda bonus. Tapi mun Allah merasakan hadina Allah bonus lain boleh. Salat yang kula sering ada bu salat pasah haji kak dito kangkui mamasok kula ben panjenengan ke surga. Kangkui mamasok kula ben panjenengan dek ke surga. Tapi mun tero tapangkiban Allah tak cukup solat haji. Kulaku ning akhirat tak ada kuna untuk anak poto. Tak ada kuna sedekah. Kecuali illa man atallaha biqalbin salim. Mun tero tapangkiban Allah maka ate kudu bersih. Maka ning akhirat kulaku ning surga beda orang masuk surga mulai masuk sampai
Terus kan ada bangkit dah. Ni kata tapang ki sekali ben Allah. Yang kun masuk surga. Ki pendenan te beng masuk neraka. Kun pendenan. Yang cuma badan sampian entar ke gula nyabis ke gula. Ibri do dan sarang nyai pokoknya nyaman je nak tak tapang ki ben gula kecewa bang. Lang kok mun kenyang kita tapang ki ben kiai rogi orang kok. Benda si tapang ki ben Allah ku laku setahun sekalian. Setahun sekalian. Berdesi tabangki ben bulan, berdesi tabangki ben are, berdesi tabangki terus sareng Allah apolo. Nika tergantung hati. Tergantung. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Ni Al-Quran. Walaqad ji'tumuna furada. Engko bane pabeli dak kasengkok bekal ngadep ben kapi dak kasengkok furada halai katibi. Tak ada yang ber. Kama khalaqnakum awwala marrah akati engkau ada tiakiban pertama dalam timun ngadep Allah je abareng. Maksudnya tak ada bareng kan itu tak oleh abareng dosa, tak oleh abareng maksiat, tak oleh abareng kelakuan cuba kudu murni tabangki sareng ajunan dipun Allah Subhanahu wa taala. Tanya, mun sampean pun murni kita kagula pada tak murni. Nikahnya mana menyelam sambil minum air. Estona gula beni malai sambian, gula malai jasad tibi, malai abah tibi keng pamireng kasampian. Pola sampian nikah murni, gula korang murni, pola itaja gula kuning akhirat. Kisah beli kesampian korang murni, gula siap naja sampian ning akhirat. Amin Allahumma. Anapa sebab tade cerita negatif toh padi kadito etotok pote kalaben lesong ben kentong beni. Beni pot etoto padi kasamun makin selip tangki. Etoto nikah sema pote beni kentonga ben lesonga tapi sema pote kana gesekan sakanjaan. Enggak panika cuken kula ben panjenengan mun tero bagus ibadah ka Allah beni langsung Quran ben hadis sema bersih tapi musyawarah sakanjaan de remaka kui memahami Al-Quran ben hadis. Mun pasambian memahami tibi ya salbun. Hadis tak pate tahu, Quran tak pate tahu, pahami tibi tak bisa bersih, maka nak gisek kesekanjan dek rumah ke mundai ya ke, dek rumah ke mundai. Innamal a'malu binniyat, kelakuan jadi seterima tergantung niat dah. Atau hanya kekanjan. Oh penting mundai ya cukup niat ya sambut ni. Muka-muka tengkula ben panjenengan sedaja, pandi ilmu se barokah tor abarokah, jadi andi ilmu se manfaat tor manfaat. Amin ya rabbal. Jadi intina kula ben panjenengan mun tero semak ada ka Allah, mun tero kula ben panjenengan ni kata ancorah ngadep da ajunanipun Allah, maka jasad kula ben panjenengan pabersih kala ben ngalakoni wudu, salat, pasah haji ben seipun inyator dalam ilmu fikih. Pas ngalakoni thariqah ateh azikir da ka Allah, pas ngalakoni hakikat iki panika ateh selalu merasa kehadiranipun Allah Subhanahu wa taala. Maka cek sampai toro orang-orang kadang ngucap mun tak sampurna syariat tak oleh norok toriko nika cak bete toro kula maos edil kitab saran hikam saran kitab iqadul himam bedebu senika asy-syari'atu tanqasimu ala salasati aqsamin syariat jadi bagi telok macam asy-syari'atu tanqasimu ala salasati aqsamin syariat bede telok macam nomor setong as-syari'atud dawahir. Senomor 2 as-syari'atud damair. Senomor 3 as-syari'atus syara'ir. Nomor 1 as-syari'atud dawahir li islahid dawahir debun Imam Ghazali. As-syari'atud dawahir li islahid dawahir. Nika debun Imam Ghazali. Nomor 1 syariat sebangsa dawahir. Kenapa dawahir? Syariat sebangsa dawahir, bangsa nyata. Li islahi dawahir kangkui abersaki dahir juga ilmu na nyamai ilmu fikih atau fikih menjanreng matur sebanyak ilmu fikih jadi nikah jadi syariat dawahir kangkui abersaki jasad nikah ilmu na nyamai ilmu fikih senomor 2 asyariatud damair senomor 2 syariat damair kenapa syariat damair li islahid damair kangkui abersih ateh ilmunah nyamai thariqah. Senomor 3 syariat sarair, syariat sebangsa sarair, bangsa rahasia. Kenapa ka itu?
Syariat saroir kadito kang kui aberse roh ben esir ilmu na enyamai hakikat. Jadi ilmu ni ketelo syariat istana fikih fikih toriko hakikat keng fikih tak sebut syariat toriko hakikat. Pas berde sing ngucap, Pak Kiai, apa makrifat terakhir? Kasak usah ngaji boleh mun ngucap makrifat terakhir. Tahu sakit kaya apa? Awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kitab Subat. Awwali wajibin alal insani, pertama nasi wajib nyata sama nusa ma'rifatul ilahi bistiqani, pak nikah ma'rifat ke Allah kalaban yakin. Jadi ma'rifat nikah pertama. Awwaluddin ma'rifatullah, pertama agama ji ma'rifat ke Allah. Beni syariat torikot hakikat beni. Padahal menabi ni kitab Al-Haqqu wal Matlub sebut akin. Setiap setelok kadito beda ma'rifat. Beda ma'rifat mungku syariat, beda ma'rifat mungku toriko, beda ma'rifat mungku hakikat. Saampun-ampun ma'rifat ning syariat engki kadito orang oning carana wudu, oning carana apasa, oning carana salat nika ma'rifat mungku syariat. Beda ma'rifat mungku toriko. Daerah macaran ma'rifat mungku toriko orang seoning carana aberse ate, orang seoning carana adzikir ate, oning carana nempat aki dikir edilum ate kolbun fu'ad lubun sigafun gaibun sirrun. Dan ini keinyami ma'rifat mungku toriko. Beda ma'rifat mungku hakikat. Napa ma'rifat mungku hakikat? Engki kadito orang seoning caran aberse roh setelok ruhul hayawani, ruhul insani, ruhul rahman, pas aberse sir nika ma'rifat mungku hakikat. Le sampun oning ma'rifat ongke boleh. Ma'rifat beni terakhir, mari senika baru pas mahabbah. Mari ma'rifat pas mahabbah. Ma'rifat artena oning ka Allah, mahabbah cinta ka Allah. Jadi ma'rifat dimin baru mahabbah. Tak ada cerita mahabbah pas ma'rifat, tak ada. Ma'rifat tahu kada kejewen pas cinta. Ma'ratin loh, apa cinta kan ratin. Ma'rifat kan. Jadi mun bedo ngucap syariat torikot hakikat ma'rifat usah ngaji boleh. Berarti tak teman ngaji nih kan. Nika pendapat Imam Ghazali, pendapat Syekh Izzuddin bin Abdissalam, pendapat setujuan ulama-ulama lakar syariat nika ma'rifat, sa dalam syariat beda ma'rifat, dalam tariqah beda ma'rifat, dalam hakikat beda. Samarin ma'rifat baru mahabbah, mari mahabbah pas muhadarah, mari muhadarah pas musyahadah, mari musyahadah pas ma'iyah dekat Allah Subhanahu wa taala. Cek cubanya. Beni mukasafah ya. Mukasafah ni kapada tingkat dan muraqabah. Kelas apa ada? Bila ampun muraqabah, aromasa selalu inyolati ben Allah. Pas aromasa inyolati Allah atau apa aromasa ngolati Allah nika pas muraqabahnya mana? Pas bi Allah kadang ibri karomahnya mana? Mukasafah. Mukasafah. Di mukasafah nika oning de perkara gaib. Beni kelas nih kan, paparing dari Allah mukasafah. Beni kelas, arwah tingkatan mukasafah ini kata ngaji. Mukasafah beni tingkatan paparing dari ajunan ipon Allah. Nunduk medem bris langsung ngetahui perkara gaib. Ini kan mukasafah. Cuma kutu oning beda maka mukasafah minallahi ta'ala, beda mukasafah minasyaitan. Mun mukasafah dari Allah oning de perkara gaib kan tak cerita. Oning dek rahasia na orang, oning dek akuli na orang, kan tak nebak. Tapi mun tanda-tanda sendiri setan langsung nebak. Lek bencara kami mancing jong itu orang. Ma oning ya boh, tembus di dina. Ini dari setan. Tanda-tanda na orang mukasafah sendiri setan nebak dek perkara na orang, sehingga orang ni kayak patodus ning banyak orang. Ini mukasafah dari setan. Tapi mun sendiri Allah tak akan pernah nebak, paling ngabri isyarat. Kadang tak beri napa kiai hanya beto tudar menurut panjenengan abdina tak oning kulit nikah dari Allah nikah muka safa walaupun par oning para gaib tak nebek nikah muka safa
Muka-muka tengkula berpancingan seteja, titi orang sesemak dekat Allah Subhanahu wa taala, titi orang semakrifat dekat Allah, titi orang secinta dekat Allah, mahabbah dekat Allah. Amin ya rabbal alamin. Sakadi to bisa was pamausan kitab sareh lengkam ka dinto, muka-muka sesekata titi ilmu sebarokah tor abarokai, titi ilmu semanfaat tor manfaat fid din wad dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.